কি কাজ শুনিল মতে আজ আগ শ্রীকৃষ্ণ বলন্তি জানো নাহি কি তিরঙ্গা অবতার জহি পাই কিলো গোপালুনি তুলে মুহি করি নাই রাস গোয়াদ যাবস্য সজনী গো তুতি সহি হেলে গোপী মানে হেলে নাই দুতি গো যে মতে কাঁতি লাগি ডাকলো বলুছ সত্য কো শুনা তো পিলা তোমার কানা বলা মোর ছুয়া পিলা যেতে কিলি বিলি যে সু ছন যে দেখি যা बोले कहां जे पछरू छन आज का डेट आजिर दिन आप बता दीजिए साहब जेड़े बड़े बीमारी के भी धरी करे हॉस्पिटल के जीबू बेले हे बीमारी के देखते देखते डॉक्टर सुजानी मारी दी नहीं मारी दिए आगे तोर खून के चेक करवा तोर ब्लड के चेक करवा मशीन को काबा ए रो रो आर गुडे बे मशीन छै एंता हाथे बांधी दउ छी अरे यार चीप पुथी सीटा का मशीन है एंदी चिपी जे होय होय बेटा बीपी चेक देख देख मशीन केता प्रकार बाहरला न मनीष के एंता रक्षा करबार लागि ई पीपी मशीन भी बाहर बीपी बीपी ए तमरी दिलर कथा तमर पेटर कथा ए तमर थलर कथा ई थुतमार कथा ई हमर दुखी के नहीं डर बोले ए गांता करसु के मान के बोले मोर अभ्यास ना मुई घरे भी कथा होतले मोर मां संग ए मां आग धन के मी देखला दिनु गो तुम क्या करबी सीता सुना के मी रानी के मोर रोजार कोना के मुई राधा के मी सुना के मी देखला दिनु जे कंता हो जो बापा मरता पासरा नहीं जाए ये मरा मनु गो चला वाला हूं ले गो बुआ दुती तोर का गोला राती कथा नहीं कह धन मुझे जेते बेले स्वप्न रे देखु छी तोर मुंह के छन ठोका सी होय गो जता साउना सिलु आग धन के मुई देखला दिनु गो माई के मोर सुना के मी राधा के मी देखला दिनु मर्त पासरा नहीं जाए ये बड़ा मनु गो राधा के मी धन के मोर माई के मी सुना के मी देखला दिनु दुती गो आग सुना कुरी मोर गो पड़ चंद रे तार बिना लागु छे अंध गो तार बिना लागु देख तो है ये छोटे नहीं तक मार के तक मुंह टांगड़ू छी ओए ए देख तो रे ये छोटे देखु छ कि निजे इडा केते के बाबू 10 नहीं तक बात अरे पाहे देखा अरे इडा केते के हटा 7 रो रो आर गुटे परीक्षा करते हमर उड़िया लोकर परीक्षा हादरे देखुथिला एक के लोगी देला जी ते क्लियर परीक्षा करू बोले भांग खड़ा भेलुआ टीका मोर राधा में देथिले कमाल भेलवा टिका दिथिला मोर राधा में भेलुआ टीका देथिले भेलवा ने लागला कजली आखी गो धन सुना गुना पिंधी थिले अन्ना के डोणी गुटी भी पिंधी थिले से सिगन चटने गो डोणी डोणी और केंता करथिले जाने छ आउ तुई खाका तुई गोडिया गो तुई काने तुई फसिया तार
पसिया जमुना कुल के गले मोर माई गाधा गुदी सारी करी स्कूल के गले जमुना कुल के सखा एंता जुड़ा करिया मोर माई धरले खा के गदुती आउ केंता चाली जोतिले जानि छ राजहंस माने नहीं चल संगो ए श्याम एते राजहंस देखिया मोर माई राजहंस पुरी चाली जोतिले केनो देखला परे ता राधा माई के जे राजहंस एंता चाली जोतिला परे कोए रे बुआ राजहंस बोले भी दोही प्रकार सही जाने राजहंस बोले दुई प्रकार राजहंस আছে তার তটি এতে লম্বা আর গুটে আছে যে মালি তোরা তোরা বলিতেছি মই দুইটা কথা জানছি যদি রাজহংস যদি ভিড় রে যাইছে গাড়ি মোটর কে দেখলা লোক হাট হাট করে দেছন বলে কেনটা চালছি केंता चालसी केंदा करता है এটা রাজহंस এনতা করতা আর গুটে আছে কুদি ইয়াড়ু কুদি হস भारी जिंदगी दे ये हाजा आसी मेरा कोती हो हे तार कुदी हसर चाली के देख से राधा चाली के देख अच्छा अच्छा केंदा करता आसी कोती हो रेडी हां আর কেন এই প্রকারে চালছি আর কেন নপরে দেখিলা তার রাধা মাই কে যমুনা কুলে যে জুরা গরিয়া ধরলা পরে রাজহংস এন্তা তোর মাইকে কানা কুহরা বেমার হইছে কি মশান ধরলা না जहां ती है तू माछिर लोग के छन बाछी बात मोर राधा में ची मी पी कर चलबे तमर तो नाक गुटे जेड़े होछे जे आज हमर गाल लोक पत्र हमर सिंह क्लब वाले के पत्र मैं पठमा नाखी दुई मान धान धरबा तमर नाखे मोर नाक के देखबा खनुछे ए देखो गो हमर सिंह क्लब गाल लोग देखो गो दू तीन नाक दुई मान धान धरसी एड़की अछि तमर पड़ा लोग देखो एड़की अछि दू तीन नाक एड़की अछि तमर पड़ा लोग देखो एड़की अछि दू तीन मोर मसिया से मते ठाकुर उठो जो मुन नाक घिची देला दुती गो पास में नहीं गई कथा नहीं दुती आगो केते दिन बसी गो दया बगड़ी छे विधाता गड़ी छे ए धन झटकी जाऊ छे चंद्रमा ठानु गो राधा के मुई माई के मुई धन के मुई रानी के मोर देखला दिनु एथुकु उपाय करबहन मन सुमरी विधाता वचन मुंदे मुंदे हसी कहंती दुती आ कह कहा पाछा बोलतो मती ता पाछा कहिबी मा कहिबी वचन मोहिबी ता मन कला केन बाप धन को आनी तुमको देबी भेंटाई गो श्री कृष्ण बोलती सुना हजार मधुरे राधिका अति सुंदर बड़े सुंदर विशेष अटे से राज दुहित तपास दुति कला तुरित मुटे राजतन एते बोली हरि तुति कर धरी सकनी मोर तुति का को फुलेई गो हेले आनी तुति भेटाई गो सजनी
मोर राधा माई के आनबा लगे तुमको डाकी जे सुना मोर माई के आन दबा बुझो ई कथा जदी आगर न मते कहिथि बोले मुई दुई हाथ खसरी दिथि दुई हाथ खसरी जेथि तो हे राधा के তুমি মকর বলছো হে রাধা কে মুই সমকথা বলছি हां सुविधा আছে আরে হে রাধা কে মুই গজামু বলছো গজা মুংফলি গজা মটর চনা বলছু এই গোবা সাঙ্গ মকর কে এন্তা কথা বার্তা কইছি হ্যাঁ যেন খেবুরার সে নদী ঢিল ডাবু বাবু हां हां রাধার কথা নে কহ জজ সজনী নাই বাবুর গুলগুলাকে দেখি বলছো জগ দুতি নেই যা মুই তাহলে এটা আমার দুতি নহে সে তোমার দুটি নেই সেটা টিকে পরীক্ষা করমা কেনতা ভাবরে আগ শ্রী কৃষ্ণ ব্রন্তে সুরে সহি আগ কথায় পচারে দেব বুঝাই শ্রী কৃষ্ণ ব্রন্তে সুরে সহি কথায় পচারে দেব বুঝাই শুনিবে পণ্ডিতা ভাই গো সজনী কথায় দেব বুঝাই কেউ দুটি নাম কহ বুঝাই সত্য যুগর জন্ম কথা দেব বুঝাই এই কথা মতে গো বুঝাই কহিলে কি নক্ষত্র থিলা তহি গো সজনী কি নাম থিলু বলাই দুতিগো শ্রী সত্য যুগে তোমার না কানা থিলা তোমার মা বাপার না কানা তোমার সত্য যুগর জন্ম কথা টিকে থ কেন তিথি কেন লগ্ন থিলারে জন্ম হইছিল সে তোমার জন্ম কথা টিকে থ আচ্ছা ক্লিয়ার হবারে গোটে গোটে করে কুহ পরে ই কথা কইলে যে মামু এন্তা লোককে কা বলছ না কহতো বুঝামি ওহমি আগই মূর্খর আগরে সভা পায় কি গো তাকু দেলে গুয়া পাও অতি মূর্খ আগে পড়িলে কি হেব সাত খণ্ড রামায়ণ বলবন্ত ঠারে বলবন্ত সিনা প্রকাশ হি যুদ্ধ কর্ম বলহীন ঠারে বলা দেখাইবা নুহই ক্ষেত্রাঙ্গ ধর্ম আগো লোক পেতারা গতম ঘর সে কাহু জানিব রাত্র খায় কাকস নাহন করই বিষ্টাভ মকর আগুনি কি বসন হইব বাঞ্ছ কি হব চন্দন আগ সুয়াত সেনা ভজ রাম কৃষ্ণ হরি কাক কি সুমরে রাম আগো সাধু সঙ্গ তরে সঙ্গ হেরা লোক আপে সাধু হই যায় হীনজন সঙ্গে মিলামিশা করে হীন বুদ্ধি সেই পায় ডুয়া কি জানিব তুনর স্বাদ চটু বাড়ু ଅଛି ভাত খপর ঘরে বিলেই যাউছে মুসা মারু আছে লাত আরে নির্বুদ্ধিয়া করম ফটা জানা নাহি কি রে ঘুচুরি পেটাতি ঘুচুরি পেটরে হই ছুজাত নেই চমকাবার যে চমকতে বেড়ি বুড়া আরে রে নির্বুদ্ধিয়া করম ফটা জানা নাহি কি রে ঘুচুরি পেটা কি ঘুচুরি পেটরে হই ছুজাত আরে বিদ্যা ন পঢ়িতি বিদ্যা কহুছু আরে উলু সম্বল প্রহার করুছি কাণ্ড দেহে তোর বাজিলে হেব খণ্ড খণ্ড গো ছিড়ি জীব গণ্ড আগ এবে তু হই হইন্ড ন জানি মো সঙ্গে করু অছু বাদ পুটকি ননি সিগন নাখি ধম্মা নাখি
तू तो केते शिखियो चुना एंता कोली मार लगले 7 दिन हेले भी नहीं सरे तमर सत्य जुगर जन्म कथा देखे शुभ्रकेशी शुभ्रतासी एवं झरणासी दुई भौणी कलार समार के 50 कोटी भारत मध्य प्रदान करछन तांक अंगरु 64 व्याधि रोग पाप हनन होलम देखबार हरि बोल गणेश बीणा पानी सरस्वती विद्या भंडार परिपूर्ण करे हरि 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 बोल हरि हरि बोल तांकर सर्व दुख निवारण होलम देखबार ताई भी हरि बोल आगो ई ललिता दुतिया अछि मुई आज जन्म कथा सुन कन्हई आगो सत्तरे गोलक पुरे जन्म आगो सुनीता बलिन मोहर नाम गो अग्निका ऋषि मोर पिता आगो ई अग्निका ऋषि मोर पिता आगो सत्तरे खाबली माता कर नाम आगो ई सत्तरे खाबली माता कर नाम माघ मासरे जन्म श्रीपति शुक्रवार शीते तिथि सत्यजुगे मुई ललिता नाम बहिथिली ललिता नाम ओहो सत्यजुगरी ललिता नाम बहिथिली मोर बापा थिले अग्निका ऋषि मोर मां थिले सत्यवती हां आर अंता शुक्ल पक्ष हेथिला आर अंता 10वें दिन मोर जन्म हे सुनीता तो मन ना थिला जहला सत्यजुगर कथा सत्यजुगर कथा सत्यजुगे इटा जन्म हे करी मुई जन्म ग्रहण मुई भी गुडे कथा पचरा मुनी बाबू के आगो ई भागवत मधे गोविंद 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 लेखिले तिनी गोविंद लेखिले तिनी गोविंद तिनी गोविंद बुझाई कहे सुनिबे भाई तो भाई सुनिबे आगो प्रथम गोविंद निज माता पिता द्वितीय गोविंद गुरु तृतीय गोविंद बुझाई कहूची ज्ञानमय कल्प तरु सजनी रे तुम केते पहचारू तुम केते पहचारू दूत सही तुम केते पहचारू प्रथम गोविंद हेले निज माता पिता द्वितीय गोविंद हेले गुरु तृतीय गोविंद हेले स्वयं निदा विष्णु नारायण महामेरु जे कि जगतर करता प्रभु से नारायण जगन्नाथ स्वामी द्वितीय छन छन मन मोर बदली गलानो चाहे चाहे मन मोर उड़ी गलानो छन छन मन मोर बदली गलानो चाहे चाहे मन मोर उड़ी गलानो ए मत सब लगे विष पिता
মুই কেনতা করি হায়রে মুই কেনতা করি জীবন ভিতামি কহ দুটি কলে সুরতান মুই কেনতা করি জীবন ভিতামি কহ দুটি কলে সুরতান রাধা রাধা জপি হুদা করেছে মালা কেতা ঢোলে রসই দেলা সে নব ছইলা রাধা 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 আগু রাধা কিন্ডা তো রাজা 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 রাধা রাধা জপি হুদা করেছে মালা কেতা ঢোলে ফসই দেলা সে নব ছইলা সে তো যাইছিলে কালী যমুনা যাহা করি দেলে চন্দ্রবদনা সে তো যাইছিলে কালী যমুনা যাহা করি দেলে চন্দ্রবদনা বিবিসার লেখে গীত বিবিসার লেখে গীত মুই কলে সুরুতা মুই চিন্তা করি হায়রে মুই চিন্তা করি জীবন ভিতামি কহ দুটি কলে সুরতা কহ দুটি কহ ললিতা সখা যেতে কহলে বি নাই মানুষজন সকালে যদুতি জমর মাই কেন দেবো জমর বুয়া তুই যাচ্ছ কেনি হেম হা জেন জানছি সে যাচ্ছে ওই যে শুন জি উপেন্দ্র ভঞ্জঙ্গর ভিত্তিভূমি ওড়িয়া সাহিত্য চম্পু ক চম্পু এটা হ হ কছে খগে আ চারু চম্পক দে